যতन हामबाय नायथंनाय যত তাখুক তাই বুকুগ্रौनो आं दिनै কিছু সোশ্যাল মিডিয়াও आं কাইসা ভিডিও आमाखा ভিডিও যেমন চিনি তাখুক एन्थनी देबबर्मा चिनी त्रिपुरा मथानि ब स्पोक्स पार्सन ब बिनि रिएक्शन नुका करमसरा डिविजन मथानि बरक ब मियाव चिनी एकटा जॉइनिंग प्रोग्राम तंगमानि आबनि एगेंस्ट बरक प्रेस मीट खेक्या जतनि सलाय कतार हिंके जों जे बरकनो जों बुबाग्रा हिनो तब केवल बुवाग्रा गरीबनो जों हायबनो चिनी रायदा चिनी समाजनि हुकुमु लाइमुआव जों केवल बुबाग्रा हिनि हिनमाबा ताफोनो बना जों अनेके मानिबो समाजो जतनो किन्तु बिनि एकटा जे पार्सोनल अकाउंट थेके फेसबुक अकाउंट आरो ब आनो क्रिटिसाइज खेना थांगै ब कगनो फिरना थांगै बानो शॉर्टमैन हिनी साखा आबो न आं बेलाय खलाय आं प्रतिबाद खलायो आं आशा खैलिया बिनि आरो अमहाय वार्ड बो यूज खेन होइने बो जदि बुवाग्रा हेके बुवाग्रा तंगै न बो कक साना नामानि बुल जदि बिनि पब्लिक हेगे इंगे हायबनो बो पब्लिक जेबाबे सावो आबा हेके बो साइनिया आंबो कैसा जनप्रतिनिधि आनी भोटार आनो जदि के हामिया व्यवहार खायु आं लेवल नखरे आं बनो अब हेकक साइमिया आनी विभिन्न पोस्ट रग जेबाबे बिनि मथानि चिनि ताखुग्रा बुखुग्रा बरक जेबाबे आनो कमेन्ट खलायो आं बनि रिप्लाई दिया आं जदि बरक आनो सुइतक हिंके आं बरना सुइतक हिंके अब आंनो दुसनाय अब मोजां तो काजे তিনি যেটা আমরা যত্ন রিংমানি আবো হিংকে আবনো কক ফিরনা বাগে পইলা হিংকে করমসরা মন্ডল जों मियाव 495 जन 211 फेमिली যোগদান दियो पूरा लिस्ट तंगो बुमुं तंगो बो कामिनी बो बिसिनी हिंके आरो स्पेसिफिक जों कयेकजननि बुमुंबो मेंशन खलायका सुरजित देबबर्मा जेमन तंगो तेमनि कविता रियां हिनी तंगो मथानि फायनाय बुरै अंजलि रुपिनी हिनै जों बाहाय रिखा अमाहाय सीपीएम निबो फायनाय तंगो जे एलसीएम तंगै प्राय 30 बছর बो सीपीएम खलाय सिनि दल फायखा तले विशेष खलाय बुखो कविता रियां नेपाल तिला एलाकानि बसाव सुदो बसाइजुंनि तैफांबाय ब 40 परिबार तै फैखा मियाव सुदो नेपाल तिला एरियानि मथानि तले बो बिनि भिडियो बां शेयर खायमानो आं शेयर खायनाय आं तावफानो शेयर खायगो पोस्ट खायगो आनि फेसबुक अकाउंट बरक जेहेतु चैलेंज रिखा आं तिनि मीडिया नि बिसिंतेन करमसरा नि जरा चिनि मथानि ताखुग्रक आनि कग्न बरक या समालोचना खलाय कक फिलका जे आमहाय कोनो योगदान सभा जों जिग्याफो मथानि केबो फाइजिग्या कविता रियां आं बिनि मुंतेनो पोस्ट खायनाय एकटु परे ताबुक 3टा 3:30 आं हयतोबा अकक सामने पड़े आं पोस्ट खलायनाय बना प्रमाण बो रिरिसिनाय कविता बुखो कविता बताव हिनी साका मत हो कोनो सामुंगिया नेपाल तिला एलाकाओ स्कुल लामा तैहरनि कोनो व्यवस्था करै एवं मथनि बिसिंगो सब समय वालाई तै बुलाय निजेरा बवालायो किसा हिंगेना बुथारनाय तगनाय अमहाय खाली बुलायना कक तो आबनो साजागली आबो आबनो बफायो तारपरे आनो तैब सेलेंगे कक साका चिनि ताखुक बबाय आं दीर्घदिननि सिनिलायो आं रिसेंटली नुखा ठीक आछे चिनि त्रिपुरा मथा बनो स्पोक्स पार्सन नि आबो रिखा पजा रिखा किन्तु बतामो खाय पर्सनली आं सिनियो बनो बो जदि आनी समालोचना खायनानै थांगाय के बताय कि स्टाडी खेना नानायानि बो कक सिलसाका नों एमपी अंगै कक थैसापाना पार्लियामेंट साया आं बनो ऑन रेकॉर्ड साइ तंगो नंगानि परफॉर्मेंस नायदि पार्लियामेंट नि अटेंडेंस नायदि 2 दिन एब्सेंट
এবং 236টা কুয়েশন আং খাইখিয়া 236 তো 36 কুয়েশন আং খাইখিয়া abo written bongkha written bang question khaikia oral ang bosai kok sawi bu khaikia ang je niyom tongo rules parliament kok sanani ba ang sungnani written or oral duita babe no khaikia ang total a songkha ongkha 236 nona ang saw nang educated borok nang politician takhok entoni nang abono nang naimano ang boje কয়েকটা কক সাকা আপনি আং যত খনালিয়া তার কারণ আং বুঝি পেকা মিনিংলেস কক লাম বিনা বেসলেস বল সাকা বলং পাত্তানো দুই বো সাকা বো আং পার্লামেন্ট বুঝাওই আং পাত্তানি উপর কক সামানি ব নাইমানো ইউটিউব তো সুদানি বুমুং সুই সার্চ খাইদি গুগল ইউটিউব বা পার্লামেন্ট নি যে রেকর্ড আর থাকা গেনা আনি বুমুং সুই গেনা আনি যে স্পিচ নকরে ফেনাই আরং সাকা যে ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে 1,42,000 বছর বরক যে পাত্তারি মানি আ পাত্তা ডিমার্কেশন করই जोंनो যেভাবে রিখা আনি পাত্তালে আং মাংখা তাই খরচাও মাংখা কিন্তু আনি হা বোজাগা হাতাই বব আপনি কোনো সীমানা ডিমার্কেশন খাইছে গিয়া আং পার্লামেন্টও বুঝাই সাকা ডিমার্কেশন বা খাইনা নাংনাই আ কাগজ বা পাত্তা কাম খাই দিনা নাংনাই হিংকিছে চিনি বরক লাহাবুনাই আং আরো কক্সিল সাকা তাইব ওয়েস্ট বেঙ্গল ন খবই ঝাড়খণ্ড হাই কিছু চিনি আং কয়েকদিন আগে থাং ফাইকা হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা নি ধর্মিকল হিনে একটা কনস্টিটুয়েন্সি আও ব এসটি রিজার্ভ ন 2 দিন তঙ্গই আঙার 6টা মন্ডল ডিভিশন গুরিখা 32 জন কার্যকর্তা নি নবাং মাইচাকা না হই চানংখা এবং আরো 15টা গ্রাম আঙ্গুরিখা আরো কোনো আবহাই পাতানি আবর করেই তো বামফ্রন্ট সরকার যে ওখান দিখা আব কাগজ তো দিখা কিন্তু আউমাইয়া তাইলে আং পার্লামেন্টের কক সাজাইয়া এন্থনি বাবু যেটা সামনে আব বন কিসা নাই দিহিনে আং কয় নাই প্লাস ব কোনো কক সাইনি সামনে আং মনো সানাই ধলাই জেলা তো তিব্রাসা এরিয়া না এডিসি এরিয়া কচুসরা আ এলাকা আব এডিসি এলাকা না আরো তব মেডিকেল কলেজ নিবাগে হা যে জায়গা নামনি আব রাজ্য সরকার নিয়ার মানে বলতে চিনি রাজ্য সরকার হার ইমানি বাগে তব আরো মেডিকেল কলেজ নি বাগে আইডেন্টিফাইড খাই পিখা এলটমেন্ট যেটা এলট খাইকা রাজ্য সরকার তাহলে মেডিকেল কলেজ নি বাগে রেউতি ত্রিপুরা রিটেন পরীক্ষা পার্লামেন্টও বুঝাই বসাকা আবো রেকর্ড নমা নাই তাই বা সানা বুসুঙ্গ তামো খাইকা হিনি বসঙ্গ যেহেতু ত্রিপুরা সানি চিনি কক বরক নি ডিমান্ড আবো চিনি তাকুক এন্থনি রেবতী ত্রিপুরা আং আনি আচাইমানি আগেনি সিমি ডিমান্ড কক বরক ন ডেভেলপ খাইনা নাংনাই তাইবো বিনি বাকি সামুং তাংনা নাংনাই আমাহাই কিন্তু আনি আগে অনেকজন তো এমপি থাকা অনেক কিছু হয়তো বা ট্রাই খেকে না বরক চেষ্টা খেকে কিন্তু রেজাল্ট যে ইমানো বনবত নরক কিসা হামবাই তোমা সানাই বলে না তাইলে আং পার্লামেন্ট আং রিটেন পরীক্ষা আং কক শাখা আমনি পড়ে সিবিএসসি যেটা সাবজেক্ট কক বরক তব কারিকুলাম বা সিলেবাসও কক বরক ন চিনি সিবিএসসি ও ইনক্লুশন খাইয়ে আমার নেক্সট যে চিন চারক তাও ফিউচার মানসি নাই সেফ মানসি নাই আবো আবনো বন্ধ গিয়া দে আং তিব্রাসানি বাগে আকক সামানি কক বরং নি বাগে একে আবো তো এন্টনি কিসা নাইখে কে চাও এডিসি আনি ফার্স্ট পিস ন দিয়ে আনি পার্টিও ফানছে হয়তোবা কাইসা কনুই আনো মানে বিসিং তেই সাজে গিয়া তখানা আনি ফার্স্ট পিস তাম একজন এমপি হিসাবে আনি এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে আং কক সাকা এম্পাওয়ারমেন্ট নি বাগে কক সাকা আং সাকা ত্রিপুরানি যে টিটিআইডিসি আরো মাত্র 30 সিট একদম বেলাই চিকন কিন্তু এরিয়া কত পপুলেশন ব তরি তংকা মানে বাড়ি তংকা আগে जों 12 লাখ তমনি তাও 15 প্লাস সংখ্যা 15 লাখ প্লাস তাইলে আং নাইখা কার্বি আংলং বা তিনি ডিমাসা বড় হাসা বিভিন্ন যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তমনি মিজোরাম শুধু চাকমানি বাগে তারপরে লাই মারা 3টা সম্প্রদায় নিবাগে চিকনসা একটা এডিসি নি আরো এরিয়া পপুলেশন ভোটার
6,000 12,000 15,000 ni tolar ro tong ike chini Tripura rajyole sangnuka 25 30,000 tong ek ekta sini ADC MDC ose voter bai মানে বহুত রিওই কপ্লাই মো তাইলে আর চিকন বাই যদি একটা আসন্ন মাংহাকে সিট আনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যেটা 30,000 যে সিট আপনার আং 2 ভাগ খাই মানো ইকে হাইনি বাগে হাইপন আং 50 ডিমান্ড খাই এম্পাওয়ারমেন্ট ফান্ডিং নি কক সাকা আ ফান্ডিং নি কক সাও ইসং চেষ্টা কেমন পরে ন তিনি 15 ফাইনান্স কমিশন তিনি ও এডিসি র গমান তঙ্গ খুমুলুম বিসি র গমান তঙ্গ তাহলে আং নিজেবো কক সাকা আমনি বাগে এডিসিও তাবো রেকর্ড তঙ্গো আনি ফার্স্ট পিস রে আবো তাহলে আবো কি আং তিপ্রাসানি বাগে সেইয়া আনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বাগে আং সাজে গিয়া মেডিকেল কলেজ সামানি একলব্য বিদ্যালয়নি বাগে আং সাকা তাবো 18 একলব্য বিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল আবো আর 140 বয়েজ এন্ড গার্লস তাহলে একে আনি এত চড়াই রক আর রেসিডেন্সিয়াল ফ্রি বড় পড়াশোনার সুযোগ মানায় কিছুদিন আগে বিশেষত টুডু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী বনাং ধলাই জেলা তুই ফিকা এবং ধলাই ডিএম অফিসার আজকে মিটিং আনি অফিসার প্রেজেন্ট হবো আর ত্রিপ্রাসা অফিসার মতো বড় নিপুসাকা আঙা মন্ত্রী সাকা যে গঙ্গানগর আর যে ব্লক আর সিনি ট্রাইবেল পপুলেশন হিংকে 18,000 প্লাস 20,000 ইয়া যেটা একলব্য বিদ্যালয় মানানি নিয়ম হিংকে 20,000 এন্ড অ্যাবাভ উনানগো কিন্তু আং মিনিস্টার আং রিকোয়েস্ট কিকা जोंगर ब्रो रिसेटलमेंट नि बागै दुइटा जागा स्पट या खिका आइडेंटिफाइड खिका आरो फाइका के हाय न हाय 2,500 पपुलेशन नं पैनाय फाइया को जत उंगनाय हिनि सावै से मन बुजोगै से स्पट डिसिजन ना खासन यस गंगानगर बताबो एकलब्य विद्यालय सिनाय आबो किन्तु या दानि एन्टनी बाबू आबनो बनायनानि खनान दरकार आं निजेबो शेयर खिका नि मीडिया रागो बानि अपोजिशन एकजन लीडर तले बिनि अपोजिशन पार्टी नि एमपी ताम खलाई ता बो स्पोक्स पर्सन एमने से बिनि ड्यूटी आबो तले बय तो सिया हिके भाई क्ले स्पोक्स पर्सन दि तंका बुवा ग्रा बनो आं सैनिक विद्यालय नि बागे कक्स हजार आं तो सागाबले 236 टा क्वेश्चन नां खाइका आबोआनि राज्य नि बागे आनि ত্রিপুরা नि बागे যত সম্প্রদায় नि बागे नां खाइका कारण आनो যত বুত্রিকা तले अ कब रनो पर साइमनन दरकार तो लामानि बागे आं कक साका हाईवे नेशनल हाईवे नितिन गडकरी आनो चिठी सिमेन आनि फेसबुक चेक खाइतो आनि ट्विटर चेक खलाइतो नितिन गडकरी आनो चिठी रिप्लाई रिवै साका जे एमपी साहब नों जे डिमांड खेमानि मनोतो सिमलंनि जे हाईवे आबो दीर्घदिन पेंडिंग डिमांड तंगमानि एरियानि आबोनो खलाइ दि हिमाने आं आबोनो एक्सेप्ट खलाइका आबोनो तबो आं काम खाइसिने तबो मनोतो सिमलं काम मुइ दङ কিছুদিন আগে ইভেন 3-4 মাস আগে নিতিন গডকরি তারপরে চিনি ডক্টর চিনি যে বিকে সিং ট্রান্সপোর্ট ন্যাশনাল হাইওয়ে নি মিনিস্টার আং বাই ধলাই জেলা সফর খলাইকা ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা সমচলিত আবরণ থাকি ভিজিট খলাইকা একটা স্কুল বিল্ডিং ইনগ্রেশন নিবাগে মানে ফাউন্ডেশন টু লে খলাইকা তাহলে অম খাই তমনি বনাইনা দরকার আনি এন্থনি বাবু এবং आ ন্যাশনাল হাইওয়ে একটাই আনি ইস্ট ত্রিপুরানো সব থেকে তুমু এবং আনি খোয়াই আনি আসারামবাড়ি আনি কমলপুর আনি যে কৈলাস শহর রঙিন ত্রিপুরা এরিয়াতেই ন্যাশনাল হাইওয়ে তুমু আগামী দিনও जों জিরানিয়াতে ওইসব নায়া মুদিপুর आसिनि खुमलंना टाच खलाई थांनाय जा आवबो जों চেষ্টা खाइ तुमु नेक्स्ट जों खवाई থেকে অম্পি অঙ্গই অমরপুর অঙ্গই করব অঙ্গই ওইসব সাবরুম পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অটল যেটা বিহারি বাজপাই তংপুরু ভারতমালা প্রজেক্ট হিনি খেমানি ডাবল লেন নি আগামী দিনও উন্নয় তাহলে অমনি বাকি যে আং কাম খলাই তং আং যে রিটেন দি তং মন্ত্রী বে মলাই তং আবো বনাইনান দরকার রেলওয়ে নি বাকি আং তাম খাইয়া আবো সাইমনো রেলওয়ে নি বাকি ব তিনি আমবাসা কনসুসারা থামনি লামাও মিয়াও আনো রিপোর্ট দিব করমসরন বড়র করমসরা যে 82 মাইল বাজারনি পু ফাইজিং থামনি আরো ओवरब्रिज करिनि बागै एक्सीडेंट प्राय समय चिनी शांतना मिनिस्टर चाकमा शांतना चाकमा एक दिन बिनि गाड़ी इयो आटकी थाका बस ठीक है रेल बो फाइ दंखाया आबोना आंकक सवै गुवाहाटी व चिनी रेल मिनिस्ट्री नि একটা মিটিং তমানি আর আंकक তিসও এরপরে এর আগে যখন রেল মিনিস্টার তমনাই বরনাং চিঠি সইয়া পিজুস গুয়েম
tabok je osini Vaishnav boy bang thangmalayo hai khlai angani elakao 8 over bridge ang sejeng kherika 100 crore ni upor tongabo aboni je 8 bridge amung nai Panisagar Tiprasa sinaron dalang rok একদিন লামা কাছকা মহা সমুখাই দমন নগিয়াতে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় নিবাগী ধর্মনগর 40 লাখ রাং দিখা আগামী দিন চিনি পানিসাগর কলেজ আবন বাগে আং রাং দি নাই ইয়া ধর্মনগরনি এসটি হোস্টেল আরো রাং আনো সানকা আং রাং সিংসন দিখা আনি রামচন্দ্রঘাটনি কোনো জায়গা হাতিও যে মার্কেট সে আবার তেমন নগিয়াতে পারো এলে আসলে যেটা কক থাকা আবো বরক জলিমানি কারণ হিংকে মিও আং বাসনা একটা কক সাজাকা আ বাসনা আনা সাংবাদিক উপর প্রশ্ন খাইও যে মানে আনি বাসননি কগনতি আংকে সাকা जों গ্রেটা তিপ্রালেন মানানি হিংকে जों আসবি তঙ্গি তো মালিয়া তামন বাগে হিংকে আপনি एग्जांपल সিন বসে না তঙ্গু আইপিএফটি র পাওয়ার ফাইমানি আগে অনেক কিছু খাইয়া আবনা মানিও লামা কাছকা চাই হই তংখা থইব থাকা অনেকে অনেক ইয়ে পাবে কিন্তু পাওয়ার ফাইমানি পরে চিনি দাম এবার বড় তামো খাইয়া পবি পেখা মন্ত্রী খা বিএসসি চেয়ারম্যান তুই বড় শুধু দিমান খাইও কিন্তু গ্রেটা তিপ্রালেন বা লেন নি কোনো কক্সি সালিয়া হাইনে বাকি তিনি আইপিএফটি কিসা দুর্বল খা আবো খা বাস্তব ইনকে আং চিনি ম থানা বা সানা নাই মানে 1 বছর কাউই থাকা 1 বছর লাইখা 10 এপ্রিল थानाय बिसिनि ताकलाय एप्रिल लाई से तबो मे जून जुलाई तंखा 15-16 months चले तंखा 1.5 বছর তো तंखा ताइले न ग्रेटा तिप्राले नि कक सावै जे पावर फैका आबो बाहायके माननाय नङा न कि सागारा दिने आं सागा आबो आनि अधिकार तंगा आबो सोंनानि बरना एके लामा बो लामाते माननाय जों ग्रेटा तिप्राले आबो आं साइमाना मुसलमान কোনো বিল ববর তুই ফেইয়া इके आंबर परामर्श रिका अंतत काउंसिल तनर बिल तुई फेदी आ पेपर न संगनो बोडी दी और राज्य सरकार न दी राज्य सरकार ने गवर्नर तो गवर्नर हिंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इबो संग साइमन रिप्रेजेंटेटिव बिनि याक्ते न लोकसभा थानाय लोकसभा आंगो तंगो राज्यसभा दुई जागा आलोचना ने पड़े से राष्ट्रपति आरो पासन खाइगे से तले न आगे नि काउंसिल तन 18 मेंबर्स नि तंगो यागो नर 18 जन नर बिल पास खेरिले बीजेपी सपोर्ट खेना बनगला बीजेपी सीपीएम तो करी ननि बीजेपी 10 जन सपोर्ट खेपना नर बिल पास खलाय तले आउनो खलाया तब साइ तंबरा लास्ट फाइट अरे फाइट खेने नेके खाइदिता तब ने आसक तंखाबा फाइट तमनि बगैबा फाइट तनर जों जोनल चेयरमैन नंनाय सब जोनल चेयरमैन नंनाय बीजेपी खलायनाय रंना रिया आबो तो फाइट याबले फाइट और एडिसी इलाका ब्लॉक मा तंगिया आउ से बरनि फाइट पो आ ब्लॉक नि माध्यमे न 15 फाइनेंस कमिशन ने रां मान तंखा ब्लॉक नि माध्यमे न सं गरीब रंग न सं राबार बागान मुखे दितु ठीक আছে তাইলে নং যদি সিস্টেম তেন ব্লক ন বসং আরনি তিসাই মারি নাই বলে না এটা নিয়ম যেটা जों তো 3 টায়ার সিস্টেম করি তাও এডিসি তাইলে নং ভিলেজ কাউন্সিল সাকাও जोनल काउंसिलिंग नि मानो जोनल इलेक्टिव बॉडी तना नांगो जेटा जों बीजेपी रक जमा रेखा आरो निसा आबो निसाको हिंके जेडीयू आ जेडीयू नो परामर्श रिना बगे एडवाइस खेना बगे একটা কাউন্সিল দরকার একটা ইলেক্টেড বডি দরকার ইনকে সে অফিসার প্লাস পাবলিক যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ বড় মিলি সে जोनल डेवलपमेंट खेने बले आं दिसे मीटिंग नि चेयरमैन धलाई जेलो आं मीटिंग खयो और 3 বছর कम से कम 6-7 बार आं मीटिंग खैया कारण 3-4 मास अंतर एक बार मीटिंग अब नियम एक बार फना जेडीयू फैया ताबु गो पाठो गया पर आं स्कूल कयजन टीचर तम तारपरे बो जगह स्टाफ शॉर्टेज तम तामा प्रॉब्लम्स तम आं एकजन एमपी हिसाबे आं साइमान गायगिसे डीएम ना आंसना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जे तंग बना आं साइमानो आरो दुइजन टीचर इग्रा दि आनी साब जेडीयू फैया एडीसी नि कोनो प्रतिनिधि फाय कक सायके नों काबनाय बोसोरसे दुध मासाव हिनि साजा नों आसक तंखा लास्ट फाइट हिनि जिबि तंखा बुखबाय फाइट के नुगिया सं तले बुफ्रो तिप्रालेन माने आ बुफ्रोले सं स्कूल कॉलेज खेने तले तिप्रालेन जिफ्रो माने आबो उलनि क किन्तु आनि तमु तुइ नांगो तुइ साबो संदि तंगो नब नक सं तिनि बागे सं जल जीवन मिशन तुइ जों काम खेरि तंगो
आरो बरंनि प्रब्लेम ठिकेदार थांगा इनके बरं मा खाइया मा उंगिया कत किसु जोंनो गइदंगो एकलब्य विद्यालय सिनि सामुं तांगाके आबो एडिसि एलाको क्लाइमा बगे ताबुक ताबुक खलाय बरक आरो कासु विभिन्न भावे चादा सानो आबो संसै मानो एके नंताय बुफुरले डेभलपमेन्ट नंसने नों बो खाइया बुइनो खाइना दि एडिसिओ जों जेटा खोनाका मारात्मक कगाबो उइदाउट टेन्डार सामुंगो सरकारनि हिसाब चिनी नरेंद्र मोदी पावार फैमेन पड़े एक कक साइको राम तिलाम दी दिल्ली नी किंतु रामी हिसाब दे आबोर बागै यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा दिना नांगौ आं एमपिलेट फान्ड इयारलि आं 5 कोटी रां मोनो 5 कोटी दुइटा इनस्टलमेन्ट आं रिलीज खालायो 2.5 कोटी आं पहिला 2.5 कोटी न खर्चा बबो जगह खाइका अमुक जगह नाव दिखा अमुक जगह लामा खाइका स्कूल रां दिखा अमुक फुनु काइके से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे से अब जमा दिबेन पड़े नेक्स्ट इनस्टलमेंट आनो रिलीज खाइबो तले एडीसी बो हाइके न मातो बनाय एडीसी नो जेटा रांनि ने नों टेंडर से खाय के बो जगह नों आबनि बावसेले मानसि नाय नों बाहायख्लै हिसाबले दिसि नाय जों जेटा रि तो आबनि हिसाब निग्रा थि विदाउट टेंडर कंप्यूटर पाइप बर चाकरी तलाम को विदाउट एडवर्टाइजमेंट आर जे ईएम एक्सए एमडीसी फोन खाइरि ओवर टेलीफोन फानानो सामुंरि रि हिंके बस मानसि को बरक से बुलाइना नाय तो नों सिनिया को इनि उलाय तंलायो किसी दिन आगे बसिनि रविंद्र बाबू ने का वॉइस रिकॉर्ड आने रो फाइका बताय मासनो साइ तंगो खमत तंगा के खुनुक दि इनि सालाय तंगो बर आबो दिति प्रश्न तंगो थानसा तंगो जरि तंगो हा एमडीसी रो माने बरक निजरा साइ तंगो विभिन्न जगह ओ सगंगन का देवजित त्रिपुरा साब्रुमो वीडियो ने आरो डेपुटेशन दिउ साओ एडीसी एलाकानि लामा बेलाय हामिया थिखलाय रि आरे एडीसी तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तंगो चित्त बाबू संभवत आबनि इया मखना तले 1 किलोमीटर लामा तो नु खाइदि सिनि बुबाग्रा तमो साका सि एडीसी वाइसा पावर रिग्रा दिसो न संजा तो समस्या समाधान खाइनि छ तले नों तबा एकटा समाधान खाइमे आबार साइ तंखानो तमा राज्य सरकार रां दिया तले जो तो राज्य सरकार खाइना एकेनि तो कोनो दरकार सिकरि आ नों बाइरे ने कोनो एकटा हॉस्पिटल बा एकटा चुक्ति खले एकटा एम्बुलेंस तुई फैया आनी घंटा सारा दा एम्बुलेंस सगैया बा बुफुर सगैनो साइमिया आबो 5 बोसोर पन जत तिब्रासा कामियो बेरायो आ हॉस्पिटल ताव खैनाय माने आबो एम्बुलेंस न जत फेसिलिटीज दं डॉक्टर नर्स मिथिरो एके आबो मुभिंग तंनाय गुरि तंनाय एके आबो खैमो बाय एमन किछु त नों खैयागो नों राज्य सरकार ना ताव साइट जों तो नुबै दं ताइले आगे सेल्फ क्रिटिसाइज खेना नाय आं ताव खैमाखा ताव खाइका कथार कक साका चाकरी ना नाय अमु नाय 1 बोसोर नों थांका नोंफोरा नाय ता राज्य सरकार जों बिजेपि नायमालिया गसिका नोंफोरा नाय फुनले दा एके 1 बोसोरनि हिसाब रिग्रा दि अमदे ट्रांसपेरेंसी नों राजानि मते नों ककनि मते नों दाम मारि नाय काम खैमा फुननाय नों ककले सो आं ट्रांसपेरेंसी तुबै फैनाय गुड गवर्नेंस फुननाय नि टेंडर संगे एके ट्रांसपेरेंसी बर तंसिबा जूनियर इंजीनियर ताव सिनि तिब्रासार बो काउमा सिकित सराइको वीडियो माने निनि कंप्यूटर इंजीनियर खैजे तंगो निनि सिविल नि तंगो निनि विभिन्न डिपार्टमेंट नि तंगो ताव इंजीनियर नवा करे डॉक्टर तंगो ताइले नो इंजीनियर दुइजन तलामा से आव ब तम हिना कन्टिजेंसी बेसिस आव से थागे दरबार खैना नांगो सराइ कारण जे मेरिट जे टैलेंट ना वन मंथ होता नंग एमडीसी ऑनिमिस दा ईएम ऑनिमिस दा बाय किसा रिलेशन त हाइगे न मान थनाय हिगे त रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन त मन हिन न त बार भारत संविधान ने कक्सौ हा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन न दे अ सॉल्यूशन दिनाय हेता पहले नि रूल्स माने म सेक्रेट न आवर साइ तंगो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ठीक तंगो कॉन्स्टिट्यूशन माने नंग समन तनाय के पहले नंग त अब मामा नि नाय नंग सरकार चलो तंगो तो काजे नि सामुं हमुं बुइनो गइतं आवन बगिनो तिनि करमसाराव मियो गबांमा माखानि कर्मीर योगदान दिया आबनो बरनो तो साइमालिया एके आकिसा बासन निजाखा बरनो एकदम मुख जेटा नुगैतं मुख थांगो आबन आं तिसेरमखा एके तिनि हिंके माने रेवती त्रिपुरा स्टेटमेंट माने बारा बरकदा आंगो सेव बारा कारण अमाने एकदम वास्तव 5 फुट 3 इंची दे बुझे ब्लॉग अब आंगो सेव न आनि कोनो दुख करे किंतु नों राजा हकम न सानन ताव दरकार
nung to kusuk borok nung sin onek kusuk jago tale kusuk jaga tongoi nung omo hai tola kelaija kok ta sabi nini account থেকে abo boi intellectual level ro মানে বড় র আপনো নাই তো কাজে ধনী ববুংথ বা বড় যেটা মো থাসাই তো আসলে অমো ভাই খলাই ফাইকে আং যা চিন্তা কে নে মানে সামুং খাই মালে হেগে কেমন ওর তো জলে মানে থামছি ফুরনো নাঙ্গো তাহলে যত দুস নন্দ গুসিমা হাই ওয়ানসার যত দুস ইকে রেউতিনো দুস যত দুস ইকে রেউতিনো দুস ha kemazak mana abo budai ang dus karan ang 71 no ang jom buseng aku ha ani hano bagi di puro ani no borong aga puro jom buseng aku ang tabuk sakang ke borano sanai amo to buo bu hano tisoi bol to sabi tong khai কাঞ্চন প্রভা দেবী যখন কেবল হা রিবো আসুক রিবো আং দিরি রেবতী রি এখন তো অনেক কত আং সাই নারগিত আবো সাকাঙ্কে ও নাখা সাকাও নাইসাও খুব দেখি গে আনি সাকাও নফাইনাই আবো আনি রাজ পরিবার আনি সমাজ আনি সংস্কৃতি সাকাও নফাইনাই কারণ আংবো আ সমাজনি বরক আবন বগে আং চিন্তা খাইও বেশি কক সানা থাকেকে আবো আনি সাকাও নফাইনাই আর বগে আং নারগিত সানা হিকে অনেক কক সাইবানো রাজনীতিও ফাইবানো আংবো যথেষ্ট খুঁজ নারগিনো রাজনীতি খাইতো এবং রাজনীতি নি বিসিমো তগইনো রাজনীতি যুক্তি দুই কক সাও আং যদি অনেক কিছু হামিয়া কক সাকে নং রাজনৈতিকভাবে আনো মোকাবেলা লাগে রাজনৈতিকভাবে সারিতা কিন্তু রাজনীতির বাইরে থাঙ্গে ব্যক্তি ওমাহাই আবো উচিলিয়া আং আং পাসপোর্ট তিনিছে আং আবো সিগার খেয়ে এবং দুনিয়া নগিত নং সাইবানো সাইবানো আং যদি সাগাকে তাইবো কক কতর নাই মহাত্মা গান্ধী বিসি বলে আং খানা মানে পাসপোর্ট 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি না কিন্তু বিনি সামুং বাইছে বসিনি যাগো রেবতী ত্রিপুরা এমন কিছু খাইয়া গো দফানি হামিয়া যা চেষ্টা খাইকা দফানি মাগিনা খাইয়া তো কাজে আং অনেক কক তাইবো তঙ্গ হয়তো আং সারানি নাইয়া আং তামো খাইকে খাইয়া আং রাজনীতিও ফাইবেন আগে সমাজনি সমুং খালাই না ফাইবে বই অনেক সারা তাউনি জেনারেশন যারা যে বড়নি বয়স 20 থেকে 22 বছর 25 বছর বড় সাইমা গলা কেন হ্যাঁ আং পলিটিক্সও ফাইবেন আগে কই বছর আং সমাজনি বাকি সামুং থাকা কাজে অনেক কিছু আনি ইতিহাস সিনানি বড়নি বাকি তঙ্গ তামো খাইকিয়া আর যত কিছু খাইমানি সামুনো जों आं পাবলিসিটি ব आं খাইমে আবা आं খাইনান মুসুম চিকন आं কেবল 5000 টাকা রাং সুবাখা 10000 টাকা সুবাখা आं 3% বই খাইয়ে কে ইনে आं ফটো তিসে খাইকে আবো মোজাংয়া সব সময় প্রমাণনি आं বড় খাই কর্মচারী নারা সাদা তিসে ওই 5000 টাকা নি 3 পাইয়ে নক তাং দিখাইকে নাই দি বাইসে ন এমডিসি ইএম বসাওয়া আর নক বসা গো ফটো তিসে 3% নাই সামু খাইকে নি সাও নরেন্দ্র মোদি 1 মিনিট নি বিসিঙ্গো 1,47,000 নক দাইরিউ আও কিসা ওয়ানসনা নাগো পাবলিক তো কাজে তৈরি তঙ্গ হরি তঙ্গ লামারি তঙ্গ এডুকেশন বাগাই একলব বিদ্যালয় তাই অনেক কিছু খাই তঙ্গ শুধু তিপ্রাসা একে তিপ্রাসা जों খাই তঙ্গাইনি সাগাইকে আমনো বিশ্বাস তাকেদি কিসা ওয়ানসবে মানে তো যতনা হামবাই আচ্ছা কাছে সুমু গন্ডাছড়া তো অমরপুর তো গন্ডাছড়া বা রসাবাড়ি বা আমবাসা তো রসাবাড়ি আর লামা রকব প্রশ্ন জানাই বা স্নামজানি চেষ্টা খাই যেত আমো তো খুব মারাক তো হামিয়াও তো মানে ক আং পইলা সানাই যতনবাড়ি থেকে তীর্থমুখ অবধি যে লামা আবো কমসে কম 30 বছর রমই আবো স্নাম জায়গা আং এমপি মানে পড়ে যখন আং তো সবসময় আলামতেই নুথাঙ্গো কারণ আনে শ্বশুর বাড়ি লামাবো আনি গন্ডাছড়া থানাই লামাবো সেরাই ফাংশনই ন जों আলামতেই থাংফাই মেলা আংতো যা আংতো সাব্রম থাংকি ফিলপুর ইনকে আলামতেই নুফাই তাইলে আং চিন্তা খাইকা আরো কেবো কোনো মন্ত্রী কোনো এমপি এর আগে থাকছে আলামা ভিজিট খেনা হিনে আলামানি কক তিসানা বগে আং চিনি করবুকনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে চিনি এসসি পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমার অফিসার মধ্যে আং ভিজিট খাইমানি পরে আঙাবো রিপোর্ট দিখা স্টেট গভর্নমেন্ট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর বাহাই খেলা ইনকে একটা তঙ্গ পিডব্লিউডি নি কাম আর কিসা অংশ তঙ্গ সিপিডব্লিউডি যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইয়াগো আবো হোম মিনিস্ট্রি নাইও বর্ডার এরিয়া নে বাকি তাইলে আবো আং যখন ভিজিট খেইকা পিডব্লিউডি বাই সিপিডব্লিউডি বড় ওয়ালাইলে বড় সাও সার আমলে চিনিয়া সিপিডব্লিউডি সাও চিনিয়া আং এরপরে ক্লিয়ার খাই দিকা আমকে পিডব্লিউডি আমকে সিপিডব্লিউডি একে পিডব্লিউডি তবো মন্দির ঘাট লাই যে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ তঙ্গ
आ पर्यन्त प्राय 51 कोटी टाकानि रां काम चलिनाय फरेस्टनि क्लियारेन्स बाकी दंमोन आबो मानबायखा आं ए कयेकदिन आगे वापियो रैसबारिनि बरगाना फोन खाइसाव 2 दिन उनखा हा माने कुबुइ कलाइमा बागै गाड़ी चलिया उनके आं एसडीएम नो फोन खाइका डीएम नो फोन खाइका एक दिन परे न आ क्लियर थाका लामा तान दिबै लामा गाड़ी चलाचल खाइरिका एके आ एकटा लामा जे बाकी दंनाय आबो तबो सीपीडब्ल्यू दिन आं साजा आं मिनिस्टार नो साजा सेंट्रल मिनिस्टार आबो तै तबो एकटा चिनि एकटा प्रपोजाल सार्वे चलि दंगो सामुनु जेटा चिनि बाजार सामुनु बाजारनि गंगानगर आरो मालदा कुमार पारा हिनि दंगो आ पारागानातै खलाय आबो थांनाय बगेरत पारा चिनि खुम्पुइ माने मेला आ बगेरत पारा आबोनि किसा नखरि थाङै दलपतिनि ताइबो दक्षिण थाङै के रतननगर नि ताइबो दक्षिण थाङै के बुवालखाली आबो तै रैसाबारि बाजारतै खलाय आबो वैसबो न मन्दिरघाट पर्यन्त थाङै आबो लिंगुंनाय 100 प्राय 20 बे 15 किलोमीटर आबो लामा जों स्टेट हाईवे नि बागै तबो सार्वे नि काम चलि दंगो प्राय 2 कोटी टाका একটা एजेंसी सामुखलाय दंगो आबो একটা क আর একটা ক হিকে নিতিন গডকরি সিনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার ন্যাশনাল হাইওয়ে ওইনি ट्रांसपोर्ट रूट नि आंबो बाय 3 বছর आं कमसे कम आं সম্ভবত 3 বার মালাইখা 2 বার রিটার্ন দিখা এবং বানো শাখা আমবাসা গন্ডাছড়া নেই তারপরে অমরপুর খলাই কলেজ পর্যন্ত যে তামা জানি যেটা অমরপুরনি লামা থাংস মানে আবো 5th ফেজ মানে তাবো 1 ফেজ সেকেন্ড 2 ফেজ 3 অমাহাই ফেজ অনুসারে ন্যাশনাল হাইওয়ে ত্রিপুরা যে সমুচলিত এগেছিনি আবো 5th ফেজ ন্যাশনাল হাইওয়ে নাই আবনে আগে स्टेट गवर्नमेंट तब खाइका प्राय 29 टा टार्निंग दङ 29 टा टार्निंग सोजा खाइना बागै स्टेट हाईवे नि जेटा 8.5 जेटा मीटर आबोनि बागै तब टेंडर खा नेक्स्ट काम चलिनाय जेटा रिपेयरिंग हिमानि आव टेंडर ऑलरेडी पैखा वाति थाका गेन काम सुरुनाय इनके आव स्टेट हाईवे प्लस नेशनल हाईवे ताई 2-3 বছরनि बिसिम आं खाखायो आबो थानाय इनके ताई एकटा जों प्रपोजाल रिजा जे गन्डाछड़ा रैसाबारि लामा 2014-15 सन टेंडर खा प्राय 15 करोड़ समथिंग तो माने आबो किंतु बामफ्रंट सरकार पर तम हैका इलेक्शन ने आगे काम शुरू खाइ दिखा मात्र 4 किलोमीटर सामुखाय माने परे ठेकेदार ने आरो नाके बेसी चादा नाखाबो परा एके 3 जन ठेकेदार चेंज खा माने ब सरेंडर खेगा आं काम खैमालिया और आं बे कालिया है 17-18 इलेक्शन ने आगे काम बंधन उनका सरकार चेंज माने पड़े आ ठेकेदार चीनी सरकार न फाइसाका और आं बे आं खैमालिया कारण जे रां तो माने आं कमिशन मारिखा आगे नि सरकार ने नेतारन आनते किसा बाजेट बारि एके बाजेट तारपरे आबो तो कोटी कोटी যখন বাড়িনা নাগো নিয়ম তো রুলস যে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভাল পর্যন্ত নাং থাঙ্গো একটা অ্যামাউন্ট নি বেশি থাঙ্গানকে তাহলে এসি নো সাওয়াই আম 50 লাখ পর্যন্ত বাড়ি নাখা মানে ইয়ে ইঞ্জিনিয়ার এসি নি মাধ্যমে এসি 5 বছর বজানে বরিমানো বিনি ক্যাপাসিটি অনুসারে বলি হই जों কিন্তু যে নাংমানি তব 24 crore নাগো 15 crore नि जगह ताइब 9 कोटी बारी थांगा आबोने भेलु माने एस्टिमेट कॉस्ट नि भेलु एके तो सम्भव लिया ताबुक तामुखा आबो एकजन ठेकेदार ब तुइ चाकमा पर्यन्त आगेनि फान्ड बायबो ब्लैक टप कमप्लीट खेरिखा एके बाकी प्राय 13 पॉइंट समथिंग जेटा बाकी तंनाय आर किसा फान्ड नि इशू फाइका आं आगेनि कसम चीफ मिनिस्टर बनां एडिसी नि जराव तेलांगे आं आ लामा दिनो रोजसो खैदिखा को बुद्धि खलाइन इनके बनिजर मासाका आरे फना लामा त हामिया आं फान्दिना इनके ताउ किसु फान्ड जों माका आउ बाय आउ वातिनि बागे आं तिनिबो आरो ठेकेदार बाय आं कक्साका कारण बियाव आं एकटा फटो नुका एकटा ट्राक गाड़ी आटके थांगा रेसबारि लामाव इनके तिनिनो कक्साव आं फंगो आं साका आनि एलाकानि बरं नबो ठेकेदार आं सुंका बनो नों तो बाय आनि एलाकानि बरं ट्राक गाड़ी आटके जाखले पेपार नुगु आउ तो बेलाई जों लासिनो सिंसा नोंफोर काम सेस खायदे इके बसो वातियो ब लामा जे हाकर तमाने मुथिरिखा इनके एमन वाति फाइगे के हा सुई तुइ बना थांबाय निसो
Ike tai ek mas nai singgai ang kam pura dome ang suru kisina ang puja porjonto target na rakja December porjonto ang ekdom complete sam khairi na e botini ang kosi to kajei amahai chesta ang MBU mani pore 20টা লামা শুধু গন্ডাছড়া চিকনসা সাব ডিভিশন 20টা লামা 2 দিন আং ডিএম মানে এডিএম পিডব্লিউডি নি এমনকি স্টেট নি বিভিন্ন এজেন্সি নি জিএম রনো তেলাঙ্গা আং ভিজিট খেকা আর পাবলিক নুকজা রেকর্ড তঙ্গো তো তাইলে আনি এলাকান বগে আবো চেষ্টা খাই তংফানো আগেনি যে পেন্ডিং আগেনি যে বিভিন্ন নিয়মনি কারণে আবো কিসা পেন্ডিং তঙ্গা চিনি আরো আং অমনি সমস্যা একটা তাই মরুতকারী খা গন্ডাছড়া নৌকা আরো সামুং স্লুং মানে একটা কারণ গন্ডাছড়া থেকে রৈশাবাড়ি দূরত্ব চাল মানে প্রায় 100 কিলোমিটার কাউ একে আং যদি আগরতলা তো উদয়পুর আং নাইখাইকে অর লামো কমসে কম 4টা ডিভিশন পিডব্লিউডি নি অফিস দङ আবন বগে আগেনি সিএম সাগা গন্ডাছড়া নি সামুং গন্ডাছড়া ডিভিশন নি মিয়াগরিনা নাंगनाय हाय की सामुंगला कारण आम्बासारी थाङै रैशोबाड़ी नि तब 9 देखिंगे तब 14-15 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर तो सामुंगिया सामुं स्पीड केने ने गानी डिवीजन नांगो डिवीजन मांखा ताउसिन तिप्रसान अलरेडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बो अपॉइंटमेंट दिजाखा एसडीओ तिप्रसान जों आसुगे कक साका गन्डसर लामानि बेपारि ताइबो कताल प्रपोजाल तो काजे পিডব্লিউডি ডিডব্লিউএস এবং আরডি ডিভিশন গন্ডাছড়া মান থাকা যেটা কোনোদিন কেমন চিন্তা খাইছে হসপিটাল কোতাল নাইছিনি থানা কোতাল চিনিদাপুরি সিএম জিষ্ণু ভবন তালাঙ্গৈ হরসা মুখুই বনা ব্লক নকা কটা নংত ব্লক নি আমাহাই মন্ত্রী দৌমুর নগর ব্লক ত্রিপুরা যে 10টা ব্লক ডিভিশন কসাম ব্লক আবো 40 বছর কাখানাইনি সব আ বিল্ডিং আবো তাকলাইছেন যে ভাই আবো খেলিও কর্তানো রিউ নসন ই হাকরো দাওই উদ্বোধন খাইও মানে নক চেঙ্গু তার নক মানে তাকে আমার প্ল্যানিং তো চলে তঙ্গো আর নি ডাক বাংলো উনিয়া টাউন হল কমপ্লিট খেয়েছে গিয়া আমার খাইনি তঙ্গো অব পূজা দিছে মন বিজন কমপ্লিট খাইছে উদ্বোধন খাই সামু চলে ঠিক আছে